Tusi. Si Honorable Noblesa. Smile na, smile. Say hi, say hi. Si Honorable Pereira. O, diyan ang mga Alpha P. So, si Honorable Las Piña. Asiron yan. Asiron yan. Talikod na na, pre. Asiron yan. Pakita rin asiro. Oh. Yan, si Jordan Emien. Si Elmarie, di hikap-hikap. Yan, si Joy. Joy Jimenez. Si Owen at si Isa. Let me know your plan. Lovers of the year. Kiss na, kiss. Kiss. Kiss yun na, nay. Pang YouTube daw. Kiss. Kiss, kiss, kiss. Kinakilig ka. Si Gina May. Say hi, say hi. Hello, anay. Ikaw, ga. Gita. Gita. Si Esto. Si Sabay. Sabay tayong umunlad. Ay, Sandro. Norbe. Si Ma'am Dayon. Si Ma'am. Yan na si Ma'am. Kompleto na tong classmates. Ano ang masasabi mo, Honorable Noblesa? Sa asito si Ray, post na guys sa Facebook at sa Google. Bugnot yung tan, ano, pre? Pre, mo nga last word bago ka barilon sa bagong bahay. Paalam.